सखा से इंद्रमणि प्रधान से आज्ञांकर मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबार हरि बोल सब परिवार सुख रे रहंतु बलान देखबार हरि बोल हेला का करबो पत्रे महाभारत युद्ध काहे के होइथिला ओ होली रे काहे की भारत पाकिस्तान युद्ध लागिति कारण कोन दगरपा अरे बेटा महाभारत युद्ध सिनाई पुराण रे लिखा है जी त्रेतया जुगर कथा रामचंद्र रावण के विनाश कर देले और अयोध्या के आसीचन अयोध्या दिने सुधर्मा सभा के रामचंद्र भगवान जैचन जते बेले सुधर्मा सभा के जैचन रामचंद्र भगवान के महापापी बोली के सुधर्मा सभा रे स्थान नहीं देले महापापी बोले और स्थान नहीं देले काहे की ई रामचंद्र जुगे जुगे तो मोहिक असुर के विनाश करूचे और रामचंद्र के हम सुधर्मा सभा रे स्थान नहीं दो खाली असुर मान को हत्या करछे बोले रामचंद्र कांदी पकाली जते बेले कांदी पकाले तंगर आखिर लोह गोड़ी वाला से लोहर गुटे पुरुष उत्पन्न हला से पुरुष ना कालनेमि दत्य काना कालनेमि दत्य से कालनेमि दत्य के रामचंद्र भगवान कहले रे कालनेमि मोते सुधर्मा सभा रे देवता माने स्थान ने देली हां तू कंसर ऊपर द्वापर जुगर जन्म हेबरी देवता मान के अत्याचार करबू बेस जते बेले मोर पातल के देगिर गुहारी करबे मैं कृष्ण अवतार हेमी आ तते मारमी बस सखा से कंस जते बेले महा अत्याचार कर देला जे आज्ञा का बोली के पुत्री छन का बोले जे महाभारत युद्ध काहे की हला हो हो और भारत पाकिस्तान युद्ध कली जुगे काहे की हला ओए द्वापर जुगे महाभारत युद्ध हां किंतु कली जुगे भारत किंबा पाकिस्तान रो युद्ध चली बस काहे की सखा हां तो केनता ही जे कंस विवाह करि देला वसुदेव के देवकी के छाड़ी जोते तांकर सुराष्ट्र देश जे वसुदेव का सुराष्ट्र देश से सौराष्ट्र के जब बेले छाड़ी जोते स्वर्गरु वाणी हेला रे कंस तू जहा के औषध भावे छाड़ी जोचु ताकर भोजन पुत्र संतान जन्म हवा तते विनाश करबा कंस रथरु उतरी पला देवकी चुटी के धरी पकाला भागवत ग्रंथ रे प्रमाण देके पदे चुटी के धरी पके कर का बोलुछे मूला मारिला जीव सरिया देवं को संगे किंबा कली अच्छा देवकी के जदिया के खर्च करे हानि नमी मुई देवता मान को संगे मुई का हलाई युद्ध करथुनी अच्छा मुई अमर बर पाई जेउ हां इस समय रे देवकी और वसुदेव कथा देले काना देले कर भरजन पुत्र संतान जन्म हेबे तते गोटी गोटी करी तोर कोलरा ने देमु आ तू मारबू बस तेनु करी से कंस कंता का छोड़ा पुत्र के विनाश करी देला से पूर्व अभिशाप रे मुक्त पाइछि काहे की कालनेमि दत्ते के अभिशाप पड़ी थला जे तोर छोड़ा पुत्र ती देवकीर गर्भ रे जन्म हेबा ताके विनाश कर ई समय रे केनता हिते जेते बेले देवकी छोड़ा पुत्र के विनाश करिते सके मार पाले के देवता माने निदा विष्णु के स्तव करूछन काम ई समय रे निदा विष्णु के जेते बेले स्तव करूछन हे प्रभु ई कंसर अत्याचार बढ़ी जाउचे और कंस के जदि ने मारबो ई पृथ्वी के अत्याचार कर देबा आहारु अत्याचार कर ई देबा समय रे निदा विष्णु का बोलुछन का बोले अरे सही समय रे मैं भरबी के डाकी बोइली गो देवी सुनो जो सदारा कथा बिजुली रूपरे गोपपुरे के जन्म सखा সেই সময় রে ভৈরবী के নিদা বিষ্ণু ডাকুছন গো ভৈরবী যশোদার গর্ভরে বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেবু আর মুই দেবকীর গর্ভরে কৃষ্ণ অবতার হেমি সে ভৈরবী কা বলুছে মুই যদি জন্ম হেমি কেবল গোটে শর্তরে জন্ম হেমি বিবাহ যদি সত্য করব মতে যদি গোটে বরতে দেব মুই নিশ্চয় জন্ম হেমি বিজুলি কন্যা রূপে ভগবান বিষ্ণু ত্রিবার সত্য 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 করে দিলি তুই যশোদার গর্ভরে জন্ম হ তুই যাহা চাহবু মুই তাহা দেবি সে ভৈরবী কা বলুছে আরে ভৈরবী বইলাম মতে জন্ম হেবি ভৈরবী বইলাম মতে জন্ম হেবি মুই মর্ত্যরে জন্ম হেবি কেবল গোটে মতে গোটে জিনিসটে দেব বইলি সেকেন্ড জিনিস মাগুছন মুই 50,000 যুদ্ধ খাইনি বলি মুই ସବୁଦିନ রক্ত বলি খাইমি মতে ସବୁଦିନ যদি মଣିষ মারি মারি কিংবা অসুর মারি মারি যদি রক্ত পিবাকে দেবু মুই মর্ত্যরে বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেবি সখা আরে মুই 50,000 যুদ্ধ খাইমি বলি এবার মুই সত্য করিলি
ପରେ ଭୈରବୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯଶୋଦାର ଗର୍ଭରେ। ଯେତେବେଳେ କଂସ ତାହାକେ ତର୍ପଣଶିଳାରେ ମାରି ଦେଇଛି, ସେ କଥାରୁ ଥିଲା ବେଲକେ ଉପରକେ ଉଠିଗଲା। আর কংসকে কହୁছে রে কংস, তুই যাহাকে মারবার লাগি ভাবিছু গপ পুরা আনন্দরে বঢ়ুছে, আর তুই তাহাকে মারি নি পারু, তুই নিশ্চয় হত্যা হেবু, তোকে অভিশাপ দউছে বলা। সে বিজুলি কন্যা আর উল্টি করে গোপপুরকে যে করে কৃষ্ণকে বিজুলি কন্যা কହୁছে, লহ লহ জিভ্যা করি কৃষ্ণঙ্কর হাতকে যে করে কହୁছে, মতে তো ସବୁদিন রক্ত বলি দেমি বলছিলু, আজির দিনতে তেণু করে কৃষ্ণ কেন্তা কলে মুই তো ত্রিবার সত্য করেছি, আর তোতে নিশ্চয় মুই রক্ত বলি খাইবাকে দেমি বলি। আর কেন্তা করে কৃষ্ণ ভগবান, আরে সাথী পাই মুখি অষ্টমল্ল মারি কংস রাজাকে মারিলি, সাথী পাই মুখি অষ্টমল্ল মারি কংস রাজাকে মারিলি, সেটিকি রক্তরে তৃপ্ত না হইলা মোঠারে কলা অর্দলি, সেটিকি রক্তরে তৃপ্ত না হইলা মোঠারে কলা অর্দলি। সখা ভগবান কৃষ্ণ অষ্টমল্লকে মাইলে, কংসকে বি মাইলে, সেতকিরে বি খালি সন্তুষ্ট নি হেলা। মতে তো ସବୁଦିନେ 50,000 কবন্ধ, ସବୁଦିନେ রক্ত পিবাকে দেমি বলিছু, আর তুই দে নেলে মুই কেন্তা করে বচমি বইলা। সেতির লাগি কৃষ্ণ ভগবান কাঁ কেন্তা কলে আজ্ঞা পত্রে ଥିଲେ মহাভারত যুদ্ধ কাহিকি হইছিলা। আরে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি, মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি রে মি আরম্ভ, সেতির লাগি বলি কারিকে রক্ত পিবাকে দেবার লাগি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ করছিল। সখা কিলি কিরানা রকরি করি চণ্ডী চামুন্ডা রক্ত পিলে হেলে কালী বি সন্তুষ্ট নে হেলা। আরে রক্ত পিতৃপ্ত নহেলা কালী গো মথুরারে জনম খেলি, সিংহাসন রে বসলি, সেতকিরে বি খালি সন্তুষ্ট নি হেলা। কৃষ্ণকে কହୁছে কৃষ্ণ ই মহাভারত যুদ্ধ সারি দেলু, হেলে মুই আজির দিন ভুকে রহেমি, যেতে দিন বচি দিমি। তেণু করি কৃষ্ণ ভগবান কেন্তা কলে তোতে নিশ্চয় মুই ସବୁদিন রক্ত পিবাকে দেমি, আর তোতে সন্তুষ্ট করমি বলি। আর কেন্তা কলে কৃষ্ণ ভগবান, আরে সেতি পাই মুই ককুয়া ভয়রে মোর যদুবংশকে মারিলি, পাই মুহি ককুয়া ভয়রে মোর যদুবংশকে মারিলি, সেটিকি রক্তরে তৃপ্ত না হইলা মোঠারে কলা অর্দলি। সখা কৃষ্ণ ককুয়া পক্ষীরে জন্ম করিকরি তাঙ্কর যদুবংশকে ধ্বংস করিদেলি, কাদম্বরী পান খাইকরি নিজে হଣା হুণি মরিদেলি, কিলি কিলা নাগ করিকরি স্থান্তরা পড়রে চণ্ডী চামুন্ডা রক্ত পিদেলি। তেণু সেতকে বি খালি সন্তুষ্ট নি হেলা। কৃষ্ণকে কହୁছে রে কৃষ্ণ, ই তোর ভলিয়া পাপি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেন। সত্য যুগরে রামচন্দ্র হেলু, নরসিংহ রূপ হেলু, হিরণাক্ষকে কিল্লু। ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র অবতারে রাবণকে বিনাশ কলু, ই দ্বাপর যুগরে কংসকে মাইলু। মহাভারত যুদ্ধ কলু, অষ্টমল্ল মাইলু, ই তোর যদুবংশকে বি ধ্বংস কলু। ই তোর ভলিয়া পাপি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেন। আর তোর রক্ত যদি মতে নে দেবু মুই কেবে স্বর্গকে নি যাই। তেণু করে কৃষ্ণ ভগবান কেন্তা কলে মহাভারত সখা, আরে যার সবর সরাজ মারি দেলা, যার সবর সরাজ মারি দেলা রে সরম। সখা এ বাবুরে রক্ত পিতৃপ্ত হইলা কালী মথুরারে জনম গেলি। আজ্ঞা ভৈরবীকে প্রশ্ন করছ, তো ভৈরবী
ভৈরবীকে যেতবেলে কথা ଦେଇଥିଲେ তোতে ସବୁଦିନ ରକ୍ତ ଦେମି ଦ୍ୱାପର ଯୁগে ବୋଲି हाँ हाँ ତେଣୁ କରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ अच्छा ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରିଥିଲେ होय होय ସଖା ओ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇକରି କାଳି କହୁଛେ का कहू ଯେ ପ୍ରଭୁ ଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ତ ଶେଷ କରିଦେଲ ହଁ। ଆର ମତେ ସବୁଦିନ ତ ରକ୍ତ ଖାଇବାକେ ଦେଲ ହଁ। ଲାଷ୍ଟ କେ ତୁମର ରକ୍ତ ବି ମତେ ଖାଇବାକେ ଦେଲ हाँ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁগে ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରମି ମତେ କହିଦିଅ होय କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ का बोले रे काली महाभारत युद्ध मुई 18 दिन करमी बोलीथिनी हाँ किंतु 17 दिन बेले करिचान गुटे बेल रोकी देछे बेल अच्छे तार ई कली जुगे महाभारत युद्ध करमी हाँ सखा ओ से महाभारत युद्ध केनता करे हेबा भारत पाकिस्तान जे टिके पोछे कहि देमा होय 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 ई कली जुग रे काहे के महाभारत युद्ध हेबा होय ई कली जुग गला अत्याचारी ई कली जुग गला अत्याचारी रे कली गा जाउछे सरी सखा ई कली जुग जेतबेले अत्याचार पाप होउछे तेणु करी 4,32,000 कली जुग रायस 2 लाख के भी नहीं पहुंची पारे मनीष रायस केते 120 वर्ष आज दिन के दिन 60 वर्ष भी नहीं बचू ए बापता रहले न काहे कि 60 वर्ष नहीं बचू हाँ। ई पृथ्वी रे महा अत्याचार पाप होउछे होय से पाप केन पाप होउछे जानि जुगा हो तो ई कली जुग गला अत्याचारी कली जुग गला अत्याचारी रे कली रे जाउछे सरी सखा ई कली जुग जते बेला सरी जाउछे तुई दिने केनता हो जानि जुगा ए दिने जीबुरा घरु बाखारी ए दिने जीबुरा घरु बाखारी रे कली रे जाउछे सरी ए कली जुग गला अत्याचारी रे कली गा जाउछे सरी हाँ, ई सृष्टिटा काहे के ध्वंस हवा काहे के अरे केते दुख तोर मां जनम कोला ताके ने बालू किनी बस कोला बेले मन जानी मुते ने दे उचु अरन पानी केते दुख तोर मां जनम कोला ताके ने बालू किनी बस कोला बेले मन जानी मुते ने दे उचु अरन पानी सखा केरे दुखे तोर मां जनम कोला ताके ने बालू किनी होय होय बस कोला बेले मन जानी मुठे ने दे उचु अरन पानी होय आमे छोट थिला बेल के माँ बापा कुरकुरी खाबू रे बाबू ते मा चॉकलेट खाबू 5 टके मागले 10 टका देबे जाबो क्रिकेट खेलू किंद्रिया बोली होय तो से माँ बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी हेई जिबे हाँ ए पोरे बाजार के जाउछु से जिनिस ते आन देबू तमका जिनिस ते भात दुटा खाइमे बोले काम बोलुछन कह हाँ ई बूढ़ा बेले खाबे बोलू जा कालीर हॉस्पिटल लेथिन सुगर बहल्ला सुगर बाहरी छे बोलबे बुढ़ा बुढ़ी हेले न तो केनता खाबा ले केनता हो तो एला जोड़े के देखौ थिबे साखी दउथिबे निजर माँ बापा को ई तोते भल भल तू संग आन देमी आर खाबुआ धारा बस बुझे एरकी सुंदरी महाजी भी आइ जे तोर झाड़ा पकाबा का बोल निजर माँ बापा के छाड़ी देगरी माइकना के चकचका दे धुर ए बा माइकिना के नहीं धले कहा के धरबू बा सेथिल लागी कहि जे ओए सखा तो आज्ञा खा बोलथिले का बोलथिले तो भारत पाकिस्तान कली जुगे युद्ध कहला जे चली छी हां तो ई दुनिया रे ई कली जुग रे केनता युद्ध दिने हेबा जानि छी केनता युद्ध हेबा ई भारत पाकिस्तान इटा काली के कहितले कृष्ण भगवान हां हां मुई तो महाभारत युद्ध 18 दिन करबार छे हेले 17 दिन बेले कोइ से गुटे बेल रखी के से गुटे बेल कली जुगे करमी महाभारत युद्ध हां काहरा जे करबे कली जुगे जानि छुका हला दे ए बाबू ई कली जुग रीति रे सुन पुराण र रीति ए बाबू ई कली जुग रीति रे सुन पुराण र रीति ई कली जुगे केनता होइते जानि छुका सेतिल लागि भारत और पाकिस्तान रो युद्ध चाली छे ओए अरे बापर संगे जियो रे मार संगे पुओ पिला हां बापर संगे धी और मां संगे पो बोले काना सटा है छी अरे बड़ा मुई नहीं बुझबा ई कली जुगे बाप धीर संपर्क चली छे
ଚାଲିଛେ আর মা পুর সম্পর্ক চালিছে ଏ ବୁଆ ଗୋ আর গোটে সম্পর্ক কেনটা জানিছু গা କେନ୍ତା এ ভাই বউনি রে গেল পিরতি রে সুন্দরী যুগলি এ ভাই বউনি রে গেল পিরতি গা সুন্দরী যুগলি सबु देश मिसी कर पारे के युद्ध हेबा जे केंता बत्रे हेबा जानि जुका କେନ୍ତା ପତ୍ରରେ अरे शून्य परिबो घर घड़ी रे बाबू बासुकी छाड़ी बरोड़ी बिना में घर पत्र बात हेबा ଆଚ୍ଛା ई बासुकी माता सही नि पारी ଏ ବୁଆ ହଉ सखा ଓ अरे क्रमे डकी बेसरु गल रे बाबू ध्वंस हेबा कलिका ଆଚ୍ଛା ई क्रमे श्रुगाल माने डाकबे ହଁ ई कलि युग जते बेले सरबा ବାସ୍ ई कलि युग सरी आसुचे हाँ। सेति लागि भारत और पाकिस्तान महाभारत युद्ध चाली ଏଟା ଚାଲିଲା ନବ सखा ଓ आस्ते आस्ते जते बेले कलि युग समस्त युद्ध चालबा हाँ। सुशीटा ध्वंस ପାରକେ ସାସ୍ सेति लागि कहा बोली से मालिका ହଁ ମାଲିକେ अरे ମାଲିକା क्रमे डकी बेसरु गल रे बाबू ध्वंस हेबा कलिकाल सखा আর জগনি কোন নিজের পথরে বেঘর বড় কাটি সুন্দর বড়া ই সবু গাঁরে ইষ্ট দেবতা গুটি গুটি পূজা দউছু ହୋ ହୋ ই ইষ্ট দেবতা কে বয়স করুছু ବୟସ କରୁଛୁ ପୂଜା ଧୋଜା କରିକିରି আমকে যুগি ছন ହଁ যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধ স্টার্ট হয়ে যাবা ହଁ আর সেই কালে ইষ্ট দেবী ধরিবে ঘর বড় কাটি বাবু ই কলি জগনি তীরে শুনু পুরার রীতি বাবু ই কলি জগনি তীরে শুনু পুরার রীতি भारत और पाकिस्तान की ना युद्ध चली ହଁ ହଁ जिते सृष्टि के ध्वंस कर देवे ହଁ अरे उत्तर दिगु आसवे पंचु पांडव और अर्जुन कांदीब धनु कांधरे देव गीतिब उत्तर दिगरु पंचु पांडव जिते मारते आसवे सेतकी बेल के रक्षा नहीं कर पारो हेला दुर्गा रूप के रक्त पीवा और से ही काले दुर्गा रूप है माता माता द्रौपदी बाबू ई कली जुगा नीति रे सुरे बाबू ई कली जुगा नीति रे सुन पुराण र ହଁ ହଁ उत्तर दिगरु पंच पांडव मारते आसवे ବେଶ द्रौपदी दुर्गा रूप रक्त पीवा ଆଚ୍ଛା हेला पूर्व दिगरु किए आसवे କିଏ अरे पूर्व दिगरु आसवे राम लक्ष्मण अरे कोदंड धनु रे बाबू मारिबे रे कोटि सैन्य सखा पूर्व दिगरु राम लक्ष्मण जते बेले आसवे हेले
উপরে কে রক্ত পিবা সীতা দেবী যেন সীতা দেবী বিলঙ্কারে রক্ত পিଥିଲେ সহস্র শিরার আর তার অতিকে পয়তা করছিল রকতকে চিকা মাখিছিল বাহ গো হেলে এই কলিযুগর রক্ত পিবাকে তাহাকে কেতে টাইম লাগবা 2 সেকেন্ড লাগিব সখা আর সেই কালে সীতা দেবী ধরিবা করব রকাতি বাবু এই কলিযুগের নীতিরে সুনুপুরার রীতি বাবু এই কলিযুগের নীতিরে সুনুপুরার দিগর ভীষ্ম দ্রোণকে ধরি রাজা দুর্যোধন যেতেবেলে আসবা এই সংসারটা অর্থা ধ্বংস কুটে বেলা করে সখা দক্ষিণ দিগরে কাল জমা জুগিছে যেতেবেলে কাল জমা জুগিছে পাপ পুণ্য বিচার করবে যার আত্মার সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা ক্ষমা সে নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ আর আমার ভলিয়া পাপি মানে নরক কুণ্ডে কেতেবেলে জাকি দেবাই শুননি अरे माँ कहते मारो रे सास के ती धरो माँ के मारो और सास के धरो देखो भाई ओणगे आगे केंता कथा कोन छी जे माँ के मारो और सास के धरो परे सखा तू हेनिस्ता कोलो न मोते बुआ माँ भीम भाई संत को भी लिखिते माँ के मारो सास के धरो केंता करी हला दे कह तो भावर संगे प्रीति करो ए बुआ মা বলে কে জানিছু সখা গুটে জন্মদাত্রী মা 10 মাস গর্ভে ধরিকি জন্ম করিছে বাস সে মা জন্ম খালি করে দিছে জন্ম করে দিছে কিন্তু আর গুটে মা আমকে পালুছে হ্যাঁ সে মা কে জানিছু কে এ মন হ্যাঁ এ মন গুটে মা তেনু করে কৃষ্ণ কইতলে উদ্ধব কে তা বুঝে এ উদ্ধব মনে রখিতিউ রে হ্যাঁ মুমলে মতে তু পাইবু লাড়ি দে সব মনে রখিতিব আর মুমলে মতে তু পাইবু বলে কেনতা ডক রহিছে এই মন গুটে মা হ্যাঁ। 5 মাস কে জন 25 প্রকৃতি নি আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। কি তোর মুকার কে যদি মারবু হ্যাঁ। তোর হিংসা অহংকার ক্রোধ কে যদি মারি পারবু তুই নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ কে যাবি বাস সেতির লাগি মা কে মারো হ্যাঁ শ্বাস কে ধরো হ্যাঁ শ্বাস বলে কি জানি সাস বলে সাস বুসুরে বুয়ার কিছু নেই জানি মুই যাহা জি কে বিয়া হইতো সেটা গুটে শ্বাস হ্যাঁ হটা তো আর গুটে শ্বাস হইতো বুয়া কেনতা রাস্তা এই শাস্ত্র অনুসারে টিকে চল ওহো এই শাস্ত্র অনুসারে যদি চলি পারবু তুই কেতে দিন নিশ্চয় বসবু আর প্রভুঙ্কর পাদকে নিশ্চয় পাই পারবু মুই যে মোর শাস্ত্রে নেই বলতে নেই সখা ও তো ভাবর সঙ্গে প্রীতি করো কে বুয়া গো ভাব বলে কাহাকে বলিছু তুই ভাব বলে নিজের ভাব বলছু না যেটা এই ভাইয়ের গুহারিকে বলিছু হয় হেনতানের বেড়া এটা তো এক নম্বর ভাইব গুটে আছে হ্যাঁ 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 আর গুটে এক নম্বর ভাইব কেনটা কেনতা রে বুয়া এই সমস্তঙ্কর সাঙ্গে টিকে ভাব রখিতা ও ভাব সকাল পারে সৎ কথা পদে কহ হ্যাঁ সৎ কথা নেই কই পারলে তোর আত্মার দয়া বলবাটা টিকে থাকু বেশ যদি দয়া নেই করি পারছু ক্ষমা ভিক্ষা টিকে জনে কে দেইতা আচ্ছা সেতিলাই কইতে হ্যাঁ সত্য শান্তি দয়া ক্ষমার চারি যুগর মহিমা আচ্ছা রে বুয়া সেতির লাগি ভীম ওই সন্ত কবি কাঁ বলি লিখিছে কারা লেখলে আরে মা কেতে মারো শ্বাস কেতে ধরো শ্বাস কেতে ধরো শ্বাস কেতে ধরো এ বাবর সঙ্গে গেল অত্যাচারী রে বলি গাজা দিলে কি বুড়ে করু বাকার রে বলি গাজা
ଘରଣୀଟା ହେଲା ଖାଲ ଯେନ୍ ଦିନେ ବିହା ହେଇକରି ଶାଶ ଘରକେ ଯାଉଛନ୍ ମାଇକିଣା ମାନେ କିମ୍ବା ଟୁକେଲ ମାନେ ସେ ଖାଲି ଯୌତୁକ ଖାଲି ନଉଛନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା ଏଡକି ବୁଲେଟ ଖାଲି ନଉଛନ୍ ଆରେ ସୁନା ରୂପା କରିକିନା ଧରିକିରି ଆଇବେ ବୁଲୁଛୁ ଗୋଟେ ମାୟା ଜାଲ ଆନୁଛନ୍ ସେ ମାୟା ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଘରକେ ঢুকবে ମାୟା ଜାଲକେ ବିଛି ଦେବି ଏ ବୁଆ ସେ ମାୟା ମହାମାୟା ହେଇଥିବା ବୁଆ ସେଦିନ ତୋର ଭାଇ ଦାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୋର ମା ବାପାକେ ବି ତୁଇ ଭୁଲି ଯିବୁ ଏ ବୁଆ ଗো ସଖା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ କାଣା ହଉ ଇ ତୋର ଭାଇ ଯଦି କଟକରୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ହଁ ଏ ମୋର ଭାଇ ଆସୁଛେ ଭଲ ତୁମ ଶାଗ ରାନ୍ଧ ବୋଲବୁ ତ ହଁ ମୁଇଁ କାହିଁ ପାଏମି ଭଲ ଭଲ ତୁମ ଶାଗ କେ ବଜାରକେ ଯାଇছি କେନ ପଇସା ପତର ନେଇ ନ ବୋଲବା ହେ ପାତର ଘଟା ମୂଲା ଧରି କରିବି ତ ଚିଟକି କରି ଖାଇଦେଲେ ବେଲେ ହଁ ହେନ୍ତା ହେଲେ ବୋଲ ମାଇକିଣାର ଭାଇ ଯଦି କେନଠାନୁ ଆସୁଥିବା ହଁ ଅଢା ବାଟକେ ନେଇ ଆସିଥିବା ରାଗ ବାବୁରବା ହଁ ମୋର ଭାଇ ଆଉଛେ ଯତ ଏବେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବିଲକୁଲ ଚିକେନ ନି ଚଲବା ଯତ ମଟନ ଟିକେ ଆଣବ ଯ ଏ ପାଏ ଅଧା କେଜି ହେଲେ ଆନବ ଯାଉ ବୋଲେ ହେ ଲାଗି କହିଛେ କା କହିছে ଆରେ ମୁଢ ମନ ଆତ୍ମା କେତେ ଚିହ୍ନ ଆତ୍ମା କେତେ ଚିହ୍ନ ଆତ୍ମା କେତେ ଚିହ୍ନ ସଖା ଇ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା କେନ୍ଟା ଜାଣିଛୁ পঞ্চ আত্মা কেনটা জি আত্মা কেন চিহ্নরে অন্ধ তু কাহু জানিবু গোবিন্দ মই আর কেন চিনি রে বুয়া ই পঞ্চ আত্মা ভিতরে হ্যাঁ নিজর মা বাবা দুইটা আত্মা হ্যাঁ হ্যাঁ উদ্ধব কহিଥିଲେ কৃষ্ণকে কা বলছিলে কৃষ্ণ কহিলে উদ্ধব কাঁ বলি করি কহত কেতে কথা জানি যাব তুমি এই কেতে কথা শিখি যাব জলুর বুয়া হ্যাঁ সখা ও উদ্ধবকে কৃষ্ণ কহিଥିଲେ হ্যাঁ আশ্রম নামে বদরিকার উদ্ধব চলি যাব একা বাস তো উদ্ধব কাঁ বলছিলে কা বলছিলে প্রভু সকল তীর্থ তো চরণের বদ্রিকা বদ্রিকা দেবী দেবী কি কারণে কি তোমার চরণ তীর্থ মোর অছে তোমার পাঁচ তলে তীর্থ আছে আর মধ্যে বদ্রিকা ধামকে পঠাউছ হেই তেণু করি কলিযুগর সকল তীর্থ কেনে জানছু কেনটা নিজর মা বাপার চরণ বিন্দরে কেন হচ্ছে তীর্থ নিজর মা বাপার সেবাটি করি পারথিবু নিজর শাশ শ্বশুরর সেবাটি করি পারথিবু সেতে লাগি কাঁ বলিছে কা বলছে সখা হ্যাঁ ইটা নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে আত্মা কেনটা জানিস কেনটা নিজর ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ তোর ভাইকে আজ চটকন্ডে পিটি দিয়েছিবু 4 মাস কথা নি হয়ে তুমি হেই হেলে তোর ভাই দেখুଥିଲା বেলকে তোতে কিଏ পিটি দেলা হ্যাঁ তার পিন্ডু প্রাণ ছাড়ি দিবা হ্যাঁ লদি দেবা ন দবড়ি কিনা সবাই মেরা ছিড়ে দেবা হ্যাঁ এটা 3 নম্বর আত্মা ভাই হ্যাঁ 4 নম্বর আত্মা নিজর পুଅ বাস তামিলনাড়ুরে বি ଥିଲେ তোর পুଅ মরি গলে মুই গলে যে ফিকব বলবা হেই 5 নম্বর আত্মা তুই টিকে কহত কেনটা যে 5 নম্বর আত্মা হাতা নিজর মহাজি को देवी आत्मा হ্যাঁ তুই মহাদিকে ঠিক চিনি থা बुआ महाजी के नहीं धले कहाँ के धरबू बुआ সেদিন লাগি কইতে हाँ আরে মুড়া মন আত্মা কেতে চিহ্ন আত্মা কেতে চিহ্ন আত্মা কেতে চিহ্ন মা বাবার মন জানিকে সেবাটি করথিবু সকাল পালে যদি খিটটিকে ভলসে দেই করে যদি পাঁচ ধরিকে জুহার করবু হে পুরীর বড়দেউল তোর পাশকে আসবা সখা পুরীর বড়দেউল পাশে আউছে হ্যাঁ বুয়া কেনতা করে আসুছে তোতে পুরীকে আর হরিশঙ্কর জীবান নি পড়ে হেনতা হইছে কেবল মা বাবার সেবা যদি করথিবু সখা ओ চাঁদার বলে জীবু বই পুরী